गुड मॉर्निंग जन्माष्टमी उपलक्षे आपको हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। आज तो सका आरंभ हो मोर चा सहित चलतु आज वीडियो केमी इंटरेस्टिंग करवा देखा। जन्माष्टमी उपलक्षे आपण को हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। एवं चलतु मो पु खाइब तो मुझे खुएबी मैंने मोर आज ठाकुर पूजा अलरेडी सरी सारा तो आज फूल नाला तो मुझे पूजा करदे कहीं आम संध्या बेलू पूजा भल से करूँ। तो ये देखु मो पुओ केमती दुष्ट होउछि आबे पुओ गाधोई खाइब तार खाइबा अलरेडी रेडी हो सारा चलतु एबे पुओ गाधेब एबे पुओ को मु गधेई नेबी। तो पुओ गाधेई आसी सारे खाइला बेलू पुणी वीडियो बनैबी तो से पर्यंत स्टे ट्यून। रोसई घर अच्छी रोसई करुच्ची चलतु देखा आज आम कौन रोसई है। ए देखु सलरा भजा होती सलरा कौन आपण मैंने आपण आड़े कहते मुझे जानी कि आमर आज सलरा भजा हो पाखे आलू भजा हो पुओपाई डाली आज जन्माष्टमी से आमर साधा आज हो देखु मो पु खाई बसी मो मुँह देखा घंटे हेलाड़ी बसी मो पु एपर्यंत खाऊन मत पहाई कर दियो पहाई क्या हुआ कृष्ण बनैबी। तो आज मुझे वीडियो करी आ मिकी हम राधा मो पुओ हम कृष्ण। तो आपण मैंने देखा भूलिबेनी आज संध्यारे आम जीवु बुलिबाकू इस्कन टेम्पल। तो से पर्यंत अपेक्षा करते एबे पुओ जाउछ सोइबाकू ता भर मुझे भाविली मुझे गाई मानी अटा चकुड़ी बनईदेवी कहीं आमर जिते बड़े गाँव घरे बलभद्र जन्म माने राखी पूर्णिमा हो कि जन्माष्टमी हो आमर गाई मानी खाइबा बना जाए बिरी चकुड़ी हो कि अटा चकुड़ी हो मो जेजेमा सब बनाती मो जेजेमा मो बो खुड़ी समस्ते मिसिकी बनाती। तो से जिनसटा भाविकी मु आज टिके अटा चकुड़ी बनाऊँगी आउ पुओ आ मिकी गाय को खाइबा को देबे से तो एबे टिके मु अटा चकुड़ी बनै दबा। तो एबे मु ताको अटा चकुड़ी रेडी हो जाउची बनाऊँगी। तो मत ऊपर टिके तेल दे दूची कहीं पिठाटा टिके भल उठो। आप चाहिए भी पिठा पतिया को पानी दे टिके बुड़ेकी देले भी पिठाटा भल से उठो। तो मु अल्प तेल देती जानिकी कहीं ना पिठाटा बुले हेनी। तो एबे मोर पिठा रेडी हो गला मु एमती करके 3-4टा पिठा बनई।
ତ ଏବେ ବସିଛି। ଏବେ मोर पिठा रेडी हो गला। एबे पुओ को उठेबा आ रेडी करवा। तो चलतु पुओ शोईला एबे टाइम 4टा हो गला। तो मुझे पुओ को उठेबी। तो देखंतु पुओ एबे उठीगला। पुओ को मु रेडी करुची। जेहेतु पुओर खाइबा टाइम भी हो गला तो पुओ भी देखौनी। तो मु भाबुची कि मिक्की रेडी हो जावा भितर पुओ को मु टिके खुए देबी बोली। तो देखो एबे हमर मिक्की को चली राधा करने को हेले मिक्की ब्लाउज कौन गली पड़ुची। मो पुआ तार बसी मेकअप बॉक्स नबा पाई। देखंतु मिक्की मम्मी चली मिक्की को सजेबारे। मिक्की मम्मी टिके हाय कर दियो। हाय मिक्की हाय। मिक्की हाय कह दे। तू टिके हाय कह दिलु पुओ। मिक्की को देखंतु मिक्की रो किछि रिएक्शन नाही। हो नाही कि नाही नाही। मिक्की टिके हसी हसी भीतर पसोनीला हाय। हां होनी तमे पैंट तार पूरा टाइट कर दी ना। गोटे संग माने देखंतु मो पुओ को रेडी तो करि पारिलिनी कहीं टे लेट हो गला। पुओर खाइबा टाइम हो गलानी। रह बाबा देखा हाय कर दियो। हाय हाय। तो से मु पुओ को आग खुए देबी। खुए सारा पर जाइकिना आम रेडी करूँ पुओ को। देखंतु से अधा रेडी होके अच्छे। देखंतु पुओ एठी आस। देख मामू करदेव आसे बाबा एठी आस। अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं नो 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 एठी आछ। आम होमा देखा आस। होमा को हम खुईदेबा आज्ञा। पुओ और मिक्की रेडी हो जाइए। वीडियो और फोटो राधा मारू कृष्ण को ऊपर को मोटे के मिक्की पुओ तुम फोटो उठाओ मिक्की मम्मी। पुओ ये टाखी टाखी पुओ आखी 아유, 엄마. सांग मैंने मो पुओ को आनी थी राधा कृष्ण मिक्की को पुओ को बनई मो पुओ तो कड़े पड़ेला। राधा एठी बसी देखु कृष्ण कड़े पलि राधा ये मन दुख राधा असुविधा कौन है कहना हाय कह हाय कह दियो। देखंतु आम कृष्ण से कोड़ी जन ठिया आम खोज नाई ओ आस दिबा आज्ञा तुम जीवन मिकी दीदी कोड़े गला चलो तल चलो मिकी दीदी पाखे जीवा। सांग माने आम राधा और कृष्ण चलिले गाय को खाइबा को दबा चलतु आम जाऊँ पछ पछे राधा टी हाय करदेल हाई देख हम ये अच्छा
ମିକି ମମିଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖ ରାଧା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତମେ କଣ କହୁଛ? କୁକୁ 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 ଆମ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖ, ଆମ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖ। ରାଧା କଣ ଖାଲି କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ? ଦେଖିଲ କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ରାଧା, ମାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପିଠା ଧରିଥିଲୁ। ରାଧା ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲ। ପୁଅ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇକିନା ପଳେଇଛି ଖୋଲିବାକୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗାଈ ପାଉନୁ। ଆସିଥିଲେ ଗାଈ ହେଲେ ପଳେଇଲେ। ପୁଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଗାଈ ପାଇଲୁନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଉଛୁ। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେଣି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ। କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି, ନା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲା ନା ଫଟୋ କିଛି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିଲୁ, କିଛି ବି ହେଲାନି। ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସାରିଦେଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମେ ଯିବୁ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରେ ଗଲୁ, ତ ସେଠି ମୁଁ ଭଲସେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ପୁଅ ମିକି ବାପା ଆଉ ମିକି ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ରହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ୍ ବାହାର ଭିଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ମିକି ମମି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଆମକୁ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲୁ। ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ବି ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ବି କରିଲୁନି, ବେଶୀ ସମୟ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଖାଲି ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ଭିତରକୁ, ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସାରିଲୁ। ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ସେମିତି
ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଝୁଲଣରେ ଝୁଲେଇଥିଲୁ। ଝୁଲେଇ ସାରିବା ପରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ତ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ। ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ମିକି ମମି ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳେଇ ଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସମୟ ବୁଲିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୋଗ ମାର୍କେଟ, ମାନେ ସେ ଭିତରେ ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କର ମିଳୁଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଗଲେ ସେଠୁ ଆଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଦୀପ ଲଗେଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଭିତରେ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ବାହାରେ ଟିକେ ଦୀପ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଦୀପ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିବୁ, କାହିଁକିନା ପୁଅର ବି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ତାପରେ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଘରକୁ ଗଲେ ଯାଇ ଯାହା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଲୁ, ଏବେ ଘରକୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ତ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ପୁଅ ଖାଇକିନା ବି ଶୋଇ ସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ମାର୍କେଟରୁ ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍, ରୋଲ୍, ଆଉ ପନିର ଷ୍ଟିକ୍, ଆଉ ଭେଜ୍ କୁର୍ମା, ଆଉ ପୋଟଳ କୁର୍ମା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ, ଆଉ ରୁମାଲ ରୁଟି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଦେବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ପେଟ ଫୁଲ୍ କରିକି ସବୁ ଖାଇଦେବୁ, ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଆଉ ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।